अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पैसा बोलता है विद अंजुम इब्राहिम। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की सिर्फ मेरे ख़्याल में सीनियर जो लीडरशिप है वही ये क्लेम करती है कि जो इकॉनमी है उसका वो किसी स्ट्रेस में नहीं है। और अदर्स इंक्लूडिंग इंटरनेशनल जो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके आप पढ़ लीजिएगा जो अपलोड कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पे पाकिस्तान इकॉनमी के बारे में। आप इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट को देख लें, आप किसी को भी देख लें, तो देयर इज़ अ कंसेंसस के पाकिस्तान इकॉनमी इज़ अंडर एक्सट्रीम स्ट्रेस, नॉट ग्रेट, नॉट लिटिल, एक्सट्रीम स्ट्रेस। हम आज डिस्कस करेंगे और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या केयर टेकर्स को जो उनका मैंडेट नहीं है क्या शुड दे टेक सम इमरजेंसी मेजर्स। हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब। डॉक्टर साहब, आपने कंपाइल किए थे डेटा, ऑल्टरनेट डेटा, जिसमें जो हेडिंग थी मैनिपुलेशन ऑफ की स्टेटिस्टिक्स, और उसमें काफ़ी डरावने किस्म के और डिस्टर्बिंग किस्म की आपने क्लेम्स किए थे which were obviously much worse than what the government of the day had claimed, which is the PML Nawaz government. ये मई में गालिबन आपने ये रिलीज़ किया था। Do you think that the situation has worsened? जी, I'm afraid yes. उसकी क्योंकि आपने डेफिसिट उस वक्त कहा था कि 6.1% है। जी, अब पोजीशन ये है कि गवर्नमेंट ने खुद कहा है कि ये 6.1% होगा जी, मगर अगर आप जो बोरोइंग के फिगर्स देखें जिसे हम बिलो द लाइन कहते हैं एस्टिमेशन जी, तो उसके तहत कम से कम आपका जो बजट डेफिसिट इस साल होगा वो 2300 अरब के करीब होगा। ओके, जो कि 7% से जीडीपी में क्या होता है? 7% से ज्यादा होगा जीडीपी के। और ये जो है पिछले 5 साल में इस हुकूमत जो इनका टेन्योर रहा है सबसे बड़ा डेफिसिट है। और ये डेफिसिट उससे भी ज्यादा है जो कि आखिरी साल था पीपल्स पार्टी का। जी, एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ आपका करंट अकाउंट डेफिसिट पिछले 2 महीने से अप्रैल और मई के महीने में तकरीबन एक महीने 2 अरब डॉलर तक पहुंच चुका। राइट। और नतीजा ये कि पहले 11 महीने में आपका डेफिसिट 16 अरब डॉलर से ज्यादा हो चुका है और ख्याल ये कि साल के एंड तक ये 17.5 या 18 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। साल के एंड एज इन टुडे 30th ऑफ जून। जी, जून। और दूसरी बात यह है कि आपके रिजर्व्स में जो कमी का सिलसिला है उसकी रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ गई है और मई के महीने में एक महीने में आपके रिजर्व्स में 1880 मिलियन डॉलर्स की कमी आई है। सही। और साल भर में तकरीबन 7 बिलियन डॉलर्स के करीब आपके रिजर्व्स में कमी आई है। लिहाजा बहुत तेजी से हम एक फाइनेंशियल डाउनटर्न की तरफ गामजद हो चुके हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज़ मुझे आप बताइएगा, क्योंकि ये केयर टेकर्स जो हैं दे आर ऑब्वियसली गोइंग टू बी ओवरसीइंग, जो उनका मैंडेट है टू ओवरसी द इलेक्शन, तो हम कम से कम 25 तारीख को अगर इलेक्शंस हों तो जो नेक्स्ट इलेक्टेड गवर्नमेंट है इट प्रॉबली विल नॉट टेक ओथ टिल द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। अब क्या हम एक और महीना कैन वी कैरी ऑन द वे वी आर एंड अलाउ मतलब है कि जो ये मैंडेट होता है केयर टेकर्स का बड़ा लिमिटेड होता है। डू यू थिंक दैट द केयर टेकर्स नीड टू डू समथिंग? जी देखिए, जब हालात ख़राब होते हैं तो जो भी हुकूमत इस पावर में हो उसका ये फ़र्ज़ है कि कुछ ना तो कुछ एक्शंस लें और आप जितना डिले करेंगे उतना आपका जो आने वाला सिलसिला है खुदा न खास्ता वो इतना ही गहरा और लंबा होगा। ओके। लिहाजा कुछ एक्शंस तो आपको लेने हैं और उसमें से मैं आपको 3-4 एग्जांपल्स दूं जो कि विद इन द लिमिटेड मैंडेट यकीनन केयर गवर्नमेंट जब वो आई थी उस वक्त शुरू करती ये सिलसिला तो अभी तक काफ़ी हो चुका होता। सबसे पहले जी अभी तो ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि हमें IMF के पास जाना ही जाना है। ओके। अगर हमें जाना है और इसलिए कि हमारा जो गैप है वो बहुत बढ़ गया है और इसकी फाइनेंसिंग अगले साल जो है वो तकरीबन गैर मुमकिन है इस वक्त जी, अनलेस वी हैव सपोर्ट फ्रॉम समवेयर। ओके। दूसरी तरफ आने वाली हुकूमत जो आई थी जून के बिगनिंग में उसे उसी वक्त IMF के साथ एक रूटीन जो आम तौर पे हर साल एक कंसल्टेशन होता है
जिसे हम आर्टिकल 4 कंसल्टेशन कहते हैं, वो शुरू कर देना चाहिए था। उससे लोगों को ये बात का एहसास होता कि गवर्नमेंट इज नाउ ट्राइंग टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम्स फॉर द नेक्स्ट गवर्नमेंट। नेगोशिएशंस तो बिल्कुल इस वक्त करने की कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, मगर ये कम से कम आप आइडेंटिफाई तो करें कि मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम क्या है, उसको हल करने के क्या तरीके हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, कैन आई जस्ट मेंशन टू थिंग्स। एक तो ये डॉक्टर साहब के डॉक्टर शमशाद अख्तर जो हैं केयरटेकर फाइनेंस मिनिस्टर, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने 6 जून को तो उन्होंने ओथ लिया है, तो देयर इज नॉट मच टाइम दैट इज elapsed, बट उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आर्टिकल 4 कंसल्टेशंस विल continue, but because FATF Financial Action Task Force took precedence, I think she focused on that and has returned to you know, we are still on the grey list. तो ये इस वजह से हो सकता है कि डिले हो गई हो, but I think that she does intend to do Article 4 consultations during her tenure. ये बिल्कुल करें और उन्हें उसी वक्त शुरू कर देना चाहिए। These are not mutually exclusive actions. आपको इनफैक्ट FATF के सिलसिले में जी मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि एक्शंस वे वेरी डिलेड। अब SCCP ने जून 20 को इशू किए हैं मुख्तलिफ रेगुलेशंस अगेंस्ट लॉन्ड्रिंग एंड सो ऑन जी, तो लिहाजा हमें तो जनवरी से पता था, हमें एक्शंस पहले ही ले लेना चाहिए था। और अफसोस यह है कि अब आप 1-2-3 चीजें ऐसी हैं जिसने मैं समझता हूं कि हालात खराब किए हमारे लिए। ओके डॉक्टर साहब, आई नीड टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक। मेरे प्रोड्यूसर साहब जो हैं वो इंसिस्ट कर रहे हैं, बट विल बी राइट बैक एंड विल स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू लेफ्ट ऑफ। प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। डॉक्टर साहब, हम आप FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बात कर रहे थे, उसमें आप कह रहे थे कि जनवरी से पता था गवर्नमेंट को कि ये हम वी आर ऑन दिस लिस्ट, बट यू डू रिमेंबर कि जब टैक्स एमनेस्टी स्कीम मिफ्ता इस्माइल साहब ने अनाउंस की थी, तो उस वक्त रिपोर्टेडली उन्होंने बल्कि ख़ुद कहा था कि FATF ने उनको ख़त लिखा है एंड दे हैव वॉइस्ड कंसर्न्स विद द टैक्स एमनेस्टी स्कीम, तो मे बी दैट इज़ वाई शी इज़ नॉट एक्सटेंडेड इट। जी, एक तो वजह यह है जी, दूसरी वजह यह है कि ये कुछ दिन पहले एक बहुत ही अहम फिगर रिलीज़ किया है स्टेट बैंक ने कि $15 अरब पैसा बैंकिंग चैनल्स के थ्रू पाकिस्तान से बाहर जाता है। $15 बिलियन। जी, $15 अरब। अब आप सोचिए कि इतना बड़ा अमाउंट मुल्क से बाहर जा रहा है और किसी को ये नहीं पता है कि किस मकसद के लिए जा रहा है, इसका ब्रेकअप नहीं दिया गया और ये फिगर लुक्स वेरी हाई टू मी। अब कोई भी इंटरनेशनली अगर उसे ये पता चले कि पाकिस्तान से $15 बिलियन आपके जा रहे हैं थ्रू बैंकिंग चैनल्स, तो ऑब्वियसली पीपल विल स्टार्ट गेटिंग वरीड कि ये कहाँ जा रहा है, किस लिए जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हुई हैं FATF के सिलसिले में, एक तो टैक्स एमनेस्टी स्कीम उस वक्त लाना, दूसरा ये अनाउंस करना $15 बिलियन, ये मेरे ख्याल से नामुनासिब था। डॉक्टर साहब, आप कह रहे थे कि देयर आर अ फ्यू थिंग्स दैट दे नीड टू डू, सो द फर्स्ट थिंग दैट यू recommended was to begin Article 4 consultations as soon as possible, right? जी, दूसरी तरफ 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। देखिए, इस वक्त आपके इंपोर्ट्स में तेजी से इजाफा इसलिए भी हो रहा है कि इंपोर्टर्स कंटिन्यू टू एंटिसिपेट कि आपकी रुपया जो है वो और गिरेगा। सही। अब आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि चाय की इंपोर्ट जो है पूरे साल में 10% बढ़ी और मई के महीने में 60% बढ़ गई। आप मोबाइल फोन्स की इंपोर्ट देखें, वो साल भर में 20% बढ़ी और मई के महीने में 40% बढ़ गई। गाड़ियों की एंटरटेनमेंट पाकिस्तान में सिर्फ यही है, ये मोबाइल फोन्स एंड गोइंग ऑन द नेट, और नहीं, बट बात ये है कि मई के महीने में इतनी तेजी से क्यों बढ़ी? इवन दो द रुपी जो है वो डिप्रिशिएट कर रहा है। उसकी वजह यह है कि इंपोर्टर्स में भी बिल्डिंग अप इन्वेंट्रीज बिकॉज दे आर, उनका ख्याल यह है कि शायद आने वाले महीनों में इंपोर्ट थोड़ा मुश्किल हो जाएगा और रुपए का कदर कुछ और गिर सकता है। ओके, तो दिस इज एन एक्सरसाइज इन स्पेकुलेशन। ओके, इसे रोकना है। रोकने का तरीका यह है कि जो हमने 1999 में किया था, अभी तक गवर्नमेंट ने कैश मार्जिन रिक्वायरमेंट सिर्फ सो कॉल्ड नॉन एसेंशियल गुड्स पे लगाए हैं
اور وہ بھی 100% مارجن لگایا, اس کا کوئی خاص فرق نہیں پڑا, اس لیے کہ نان اسینشیل گڈس کا شیئر اتنا بڑا نہیں ہے آپ کے امپورٹس میں, اللہ کے فضل ہے. البتہ اب آپ کو 30% تک مارجن لگانا پڑے گا اکراس اے مچ وائڈر رینج آف گڈس, جو کہ ہم نے 99 میں لگایا تھا. جی. State Bank can take action on this. This is an action which is part of monetary policy and the government is not involved. Okay. دوسری طرف یہ ہے کہ آپ نے جو ایکسپورٹ انسینٹیو اسکیم شروع کی, جو آپ انسینٹیو دے رہے ہیں خدا کے لیے اس کو آپ کیش میں کمرشل بینکس کے تھرو دیں, جس طرح بنگلہ دیش میں ہوتا ہے, اور یہ سلسلہ لمبا چوڑا ریفنڈز وغیرہ کا نہ شروع کریں. اور دوسری طرف آپ یہ کریں, ڈاکٹر صاحب بٹ لیٹ می آسک یو اے کوسچن ان دس, اگر یہ ریفنڈز دینے شروع کر دیں, یو نو دے اکارڈنگ ٹو دی ایکسپورٹرز دیز ریفنڈز آر ان ایکسیس آف 200 بلین, تو پھر تو یہ جو آپ نے فور کاسٹ کیا ہے بجٹ ڈیفیسٹ, یہ تو اٹ ول گو ویل بیونڈ سسٹینیبلٹی. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو ہندوستان نے کیا ہے, جی, which is called, ہندوستان نے جو طریقہ کیا وہ بھی آپ سیکھ سکتے ہیں ہندوستان سے once in a while, جی, اور وہ یہ ہے کہ they have introduced what's called the duty scrip scheme. اچھا, ڈیوٹی اسکرپ اسکیم یہ ہے کہ آپ جو آپ کے ریفنڈز ڈیو ہیں اس کے آپ ان کو اس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں کہ آپ کے جو پینڈنگ اور فیوچر ٹیکس لائبلٹیز ہیں اس کے اگینسٹ یہ چارج آف ہو جائیں. اوکے. دوسری طرف جو بچ جائے اس کے اگینسٹ وہ ڈیوٹی اسکرپس ایشو کرتے ہیں, جو ایک طرح سے بانڈز ہیں جس کو آپ مارکیٹ میں سیل کر سکتے ہیں. تو اس کی liability is spread therefore over a few years because the bonds have a lifetime of 3 to 5 years. یہ طریقے ہیں, سارے طریقے. خدا کے لیے آپ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ آپ کے ایکسپورٹس آپ کی لائف لائن ہیں. That's right. That's right. اور you have to go for bold and innovative measures. یہ سارے measures State Bank کر سکتا ہے, اس میں caretaker government کا زیادہ involvement نہیں ہے. Absolutely. Dr. Saab, we'll take a short break here. Please stay with us. We'll be right back. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. سو ڈاکٹر صاحب, آپ نے ایک تو کہا کہ ہمیں امپورٹس کو کم کرنا چاہیے اور ہمیں ایکسپورٹس کو بڑھانا چاہیے, اینڈ دیٹ دیز میجرز کین بی ٹیکن بائی دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان, سو دا گورنمنٹ ڈز ناٹ گیٹ انوالوڈ. از دیٹ رائٹ؟ ڈڈ آئی انڈرسٹینڈ یو کریکٹ؟ اس لیے کہ یہ سارا ان دا ڈومین آف مانیٹری پالیسی ہے. جی جی. Any other suggestions that they need? I think the time has come. جی. اب مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ کے انٹرسٹ ریٹس آر انسسٹینیبلی لو. That's right. اب آپ کا وقت آ گیا ہے کہ آپ سیونگز کو انکریج کریں اور کوشش یہ کریں کہ کسی طرح سے آپ کا انویسٹمنٹ سیونگز گیپ کم ہو, اور اگر وہ کم ہوتا ہے تو نیچرلی آپ کا ٹریڈ گیپ کم ہو جاتا ہے. تو انٹرسٹ ریٹس کے لیے مے بی دا ٹائم از کم فار ارجنٹ میٹنگ آف دا مانیٹری پالیسی کمیٹی. And the time has come, I'm afraid, for a significant enhancement in the policy rate. اور یہ بھی اگین اسٹیٹ بینک کر سکتا ہے. اوکے ڈاکٹر صاحب, یہ جو انٹرسٹ ریٹس ہمارے جو اتنے لو تھے, اف یو ریمبر یو نو دا پی ایم ایل نواز گورنمنٹ, اینڈ آئی تھنک نواز شریف صاحب جو تھے وہ اسپیئر ہیڈ کرتے تھے اس پالیسی کو, وہ کہتے تھے کہ اگر ریٹس کم ہوں گے تو پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ بڑھے گا, اور اگر پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ بڑھے گا تو دیٹ ول بی دی انجن آف گروتھ. بٹ یو ڈو نو دیٹ جو کریڈٹ ہے پرائیویٹ سیکٹر بوروئنگ, دیٹ ڈکلائنڈ ریسنٹلی. تو irrespective of that, it's because the ease of doing business, ہماری رینکنگ بہت پور ہے, اس میں خراب ہوتی چلی جا رہی ہے, اور there are other lacunas in the economy. اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پچھلے 4-5 سال میں آپ کے پرائیویٹ انویسٹمنٹ کا جو ریشیو ہے جی ڈی پی کے لحاظ سے وہ گرا ہے, بہت گرا ہے, اس سال گرنے والا ہے. تو لہٰذا انٹرسٹ ریٹس ہیو ناٹ ورکڈ. کم از کم آپ یہ کوشش کریں کہ انٹرسٹ ریٹس کو استعمال کریں اپنے سیونگز کو بڑھانے کے لیے. پاکستان از ون آف دا لوئسٹ سیونگز ریٹس ان دا ورلڈ, کہ 7.5% آپ کی ڈومیسٹک سیونگز ریٹ ہیں. نیچرلی آپ کا پریشر پڑے گا آپ کے امپورٹس پر, صحیح, اور ٹریڈ ڈیفیسٹ میں اضافہ ہوگا. تو اب یہ اس طرح کے میجرز میں سمجھتا ہوں کہ ایمرجنسی حالات میں ایک عبوری حکومت بھی, اور اگر مناسب سمجھیں اور اگر انہیں یہ فیلنگ ہے کہ ہم وی آر مے بی ایکسیڈنگ اے مینڈیٹ, تو پولیٹیکل پارٹیز کے جو
لوگ ہیں جو شیڈو فائنانس منسٹرز وغیرہ ہیں ان کو بلائیں, ان سے بات کریں, بٹ پلیز فار گاڈ سیک ڈونٹ ڈیلے ایکشنز. The longer you delay, the deeper the crisis will be eventually. Okay, but Dr. Sahab, it may sound like a very good idea کہ آپ سارے political players کو بلا کے تو consensus form کریں, but I think that جو opposition تھی پی ایم ایل نواز کی, they want شمشاد اختر to come out with what they consider is the truth, which could be construed as being extremely partisan. اور جو پی ایم ایل نواز ہے وہ ابھی تک کہتی آ رہی ہے کہ جی economy is in great shape, look at the growth rate, which obviously as you have really recalculated is sort of highly doctored. تو یہ there are some impediments, so maybe the caretakers would be required to take something almost unilaterally. تو اس میں یہ کریں کہ کم از کم جی اگر یہ feasible نہیں ہے یہ ڈائلاگ تو کم از کم آپ اسٹیٹ بینک کو لیڈ دیں اور اسٹیٹ بینک میں ٹیک the kind of actions that I have been talking about and these actions some of them can be effective. Dr. Sahab, State Bank irrespective of what Dar Sahab used to claim to the fund, State Bank is not autonomous. وہ جو بندہ جو اسٹیٹ بینک کے جو کرنٹ چیئرمین ہیں وہ آپ کو پتہ ہے ڈار صاحب کے اپوائنٹی ہیں, تو I don't know his credentials, but do you think that he is willing and able to take these measures? دیکھیں بات یہ ہے کہ ملک کے حالات ایسے ہیں کہ اب آپ you have to rise to the occasion. Okay. اور آپ کا اسٹیٹ بینک ایک بہت اچھا اور قابل ادارہ ہے. Okay. اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ادارہ جو ہے پچھلے 20 سال میں اس میں کافی ترقی ہوئی ہے. ان کی ریسرچ کیپیسٹی منسٹری آف فائنانس سے بہت زیادہ ہے. تو لہٰذا جو گورنر صاحب ہیں وہ اپنی کیپیسٹی انسٹیٹیوشنل بیسس پر استعمال کریں اور کوئی ڈیسیشنز لیں. اب یہ ایکسچینج ریٹ کا چھوٹا سا جو موو ہوا ہے پچھلے دنوں, اس میں شاید اسٹیٹ بینک نے انیشیٹو لیا, اس طرح اور انیشیٹو لیں اور مانیٹری پالیسی کو کم از کم استعمال کریں, اس لیے کہ فسکل پالیسی کو استعمال کرنے میں لمٹس ہیں ٹو دا کیئر. ایکسلنٹ آئیڈیا. تھینک یو ڈاکٹر صاحب, ایز آلویز یو بین ایکسٹریملی انفارمیٹیو. خواتین حضرات, جیسے کہ آپ نے ڈاکٹر صاحب کو سنا کہ اگر جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ اپنے آپ کو کنسٹرین سمجھتی ہے کہ دے کین ناٹ ٹیک اینی میجر ڈیسیژنز اینڈ دیٹ از واٹ دیئر مینڈیٹ از, دین دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان ان کو چاہیے کہ وہ کوئی پرو ایکٹیو ڈیسیژن لیں, اور جو بھی گورنر صاحب ہیں ان کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے بینک کے اندر بہت زیادہ کیپیسٹی ہے. ہی شوڈ ٹیپ دس اینڈ ٹیک میجرز دیٹ آر ان دی انٹرسٹ آف پاکستان اینڈ آن این ایمرجنسی بیسس. وی نیڈ دوز رائٹ ناؤ. اجازت دیجیے اسی کے ساتھ, خدا حافظ.